aunque es fuerte, Dios quiere que comience con la gracia inmensa de Él. The word for today, even though it's confrontational, he wants it to begin with his grace. Y aunque deliberé mucho con el Señor, me decía, comienza con esa palabra que necesito que sepan que los amo. Even though I had a back and forth with God, he told me, I want you to give them this word because I love them. Así que leámoslo, está en Mateo 5, capítulo 5, versículo 8. Mateo 5, 8. Let's start with Matthew 5:8. Dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro, God blesses those whose hearts are pure, porque ellos verán a Dios. for they will see God. Creo que en cualquier momento en el que te sientas que te has alejado, And I think in any moment where you feel like you've separated yourself from God, o si aún hoy estás aquí y te sientes or alejado, if you feel far away from God right now, quiero que recibas esta palabra de parte de Dios. I want you to receive this word from God. Y aunque la verdad no sea que estás cerca, And even though you're not really close to God, si tu corazón es puro delante de Dios, if your heart is pure before God, si tú le dices a Dios, te amo, pero no estoy cerca a if ti. you tell God, I love you, but I'm not close to you. Te amo y quiero hacer tu voluntad, pero se me hace difícil hoy. I love you, and I want to do your will, but it's difficult for me today. Eso es un corazón puro, That is a pure heart. un corazón honesto, That is an honest heart, un corazón genuino. a genuine heart. Y eso es lo único que Dios está mirando. And that's the only thing that God is looking at. Él está buscando corazones que lo quieran a Él, He's looking for hearts that want him, que día a día decidan buscarlo a Él. that every day they decide to look for him. Y que aunque fallen Even though they fail en su corazón, in their hearts, sigan deseando a Dios. that they continue desiring God. Amén. Amen. Hoy he titulado la palabra distracciones de mi propósito, And today the word is distractions from my purpose, o distraídos de mi propósito, or distracted from my purpose. porque estoy segura que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un propósito. Because I'm sure that we've all received a purpose from God. Algunos tienen ese propósito muy claro en sus mentes. Many of us have it very clearly in our heads. Saben que Dios los quiere usar de cierta manera, We know that God wants to use us in a certain porque way. ya han visto a Dios usarlos de esa Because manera. we've seen God use us in a certain way. Right? Hay personas en esta iglesia que Dios ha usado como reyes, And there are people in this church in which God has used as a king, que or de a pronto queen, no están acá arriba predicando o tocando un instrumento, that maybe are not here playing an instrument or pero Dios preaching, los ha bendecido but financieramente God has blessed them y financially, ellos han bendecido esta casa and they've blessed this financieramente. church financially. Y saben que Dios así los está usando. And they know that God uses them in that way. Hay personas que tienen un talento musical y aquí Dios los está usando. There's people that have a musical talent and they're here Hay serving. gente que tiene un talento especial de And there's evangelización. people that have an evangelistic talent. Hay gente que puede hablar en el trabajo o en un Publix, en un Starbucks con alguien y There's pueden lograr que esa persona venga a los pies de Cristo. There's people that can just speak to anybody in public or at work and just bring them to God. Yo tengo dificultad con eso. I have difficulty with that. Pero hay personas que admiro tanto que tienen esa facilidad. But I admire those who have that talent. Y todos esos son talentos. And it's a talent. Pero Dios tiene un propósito especial contigo. But God has a very special purpose for Así you. que si hoy tú sabes que tienes un So propósito, if today you know you have a purpose, pero de pronto no está tan claro en tu but mente, it's not very clear in your mind, ¿cómo será que Dios me va a usar? how will God use me? Yo quiero que comiences a pedirle a Dios que te diga. I want you to begin asking God to show you. Porque cada uno de nosotros Because every one of us tiene un rol has a role to play en el reino de los cielos in the de Dios. kingdom of heaven. O sea, el reino de los cielos es simplemente la voluntad de Dios haciéndose aquí en la The tierra. kingdom of heaven is just God's will being done on earth. Y cada uno de ustedes tienen un rol en eso. And we all have a role to play in it. Ahora, se llama distraídos de mi propósito porque aunque tenemos un propósito, suele suceder que nos distraemos. And the title of the preaching is We're Distracted from Our Purpose, because we usually get distracted from our purpose. Entonces veamos qué son las cosas que nos distraen. And we need to look at the things that are distracting us. Y sabes que no todas esas distracciones realmente tienen que venir de un pecado. And not all those distractions come from sin. Hay cosas que nos distraen que se vuelven pecado, There are things that distract us that become a sin, pero en su naturaleza no son un pecado. but in their nature are not sin. Interesante, leámoslo. Isn't that interesting? Let's read about it. Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 7, chapter 7, y comenzamos en el versículo 32. verse 32. Leyendo el 32 entero dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida, I want you to be free from the concerns of this life,
Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar en cómo agradarlo a Él. An unmarried man can spend his time doing the Lord's work and thinking how to please him. ¿Habrán por ahí algún soltero que está dispuesto a entregar su tiempo en servicio a Dios? Is there an unmarried person out there that is willing to give their time to God? A veces cuando quedamos solteros o seguimos solteros, And when we're single, we continue to be single. quedamos solteros as in you just became single. So when you just got out of a relationship and now Right. you're single, O sigues soltero. and you continue to be single, No, puede que llegue un sentimiento dependiendo tu edad maybe there's a feeling that comes depending on your age de que no tienes como un anchor, that you don't have una ancla. an anchor in your life. Ya, que de pronto estás como otra vez buscando, otra vez flotando. That you're just floating around looking for Pero esta es tu something. respuesta. But here's the answer. Ahí lo dice, un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor. The word says a married man has to think, or he can Verse invest his 32. time doing the Lord's work and how to please him Y en pensar en cómo agradarlo a Él. and how to please God. Versículo 33 dice, pero el casado But a married man tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. A married man has to think about his earthly responsibilities and how to please his wife. Es interesante porque los esposos deberían tomar esto y escribirlo. It's interesting because I think husbands should write this down. Deben perder tiempo en el día They must lose time during the day pensando cómo nos van a agradar a nosotros. thinking about how to please their wife. Y eso es chistoso, pero el anterior dice que los solteros deberían perder tiempo en el día. And that's funny because the verse says men should lose time pleasing their wives. El verso anterior dice que deben perder tiempo pensando en cómo agradar a Dios. That they should, but the unmarried man should lose time thinking about how to please God instead. Ahora, no es uno o el otro, ¿cierto? It's not one or the other, right? Right? El hombre, un esposo también puede agradar a Dios. Pero estamos hablando de distracciones. And a wife can also please God. So it's not one or the other. But we're talking about distractions. Dice versículo 34, In verse 34, sus intereses están divididos. his interests are divided. De la misma manera, una mujer que ya no está casada In the same way, a woman who is no longer married y que nunca se ha casado o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor or has never been married can be devoted to the Lord y ser santa en cuerpo y en espíritu. and holy in body and in spirit. Pero una mujer casada But a married woman tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales has to think about her earthly responsibilities. y esposas, vamos a escribirlo, And wives, we're going to write it down. y en cómo agradar a su esposo. And how to please your husband. Amén. Dios está interesado que tengamos una vida familiar feliz, God is interested in you having a happy family life. o sea, basada en Él. So based around him. Así que sí tenemos que perder tiempo pensando en uno y el otro, So we do have to lose time thinking about each other. pero no nos podemos tampoco totalmente distraer But we can't just completely get distracted y olvidar and forget de nuestras responsabilidades en Cristo, about our responsibilities de in nuestra Christ, relación con Dios, about our relationship de with God, tratar de agradar a to Dios. try to please him. Pero por eso digo que hay distracciones But that's why I said there's que distractions. aunque no son basadas en un But even pecado, though they're not a sin, se pueden volver un can pecado. become a sin. Pueden crearse en una razón por la cual tú o yo nos alejamos de They Dios. create a reason for us to move away from God. Y quiero expandir esta palabra And I want to expand on this word porque aquí está hablando de personas solteras o casadas. because here it's talking about people that are unmarried or married. Y yo quiero clarificar algo. And I want to clarify something. La persona que no está casada, People that are not married, ¿ok? No está casada. people that are not married, Me hago are not entender. married. Aunque tú estés en una relación, Even though you're in a relationship, tu interés no debe estar dividido. your interests should not be divided. ¿Ok? So tu tiempo entero debe estar entregándoselo a Dios. So your entire time should be ¿Cómo given to tú le God. entregas todo tu tiempo How do a you Dios give estando en all- una How do relación you give all your time to God even though you're in sin a aún relationship? sin que te hayas casado todavía? Even though you haven't been married yet? Pues tienes que servir con tu pareja. Well, you need to serve with your Amén. partner. Así es que se hace posible que cuando te cases That's how it's possible that when you get married, puedas seguir sirviendo you con tu can pareja. continue serving with your husband Es or wife. difícil que las cosas cambien cuando se casan. Sometimes things change when you get married. Las cosas tienden a no cambiar cuando te They tend casas. to not change when Con you la get married. excepción de dónde duermes,
except for where you sleep y en el nombre de Jesús con quién duermes. and with who you're sleeping. In the name Esa of es la Jesus. única cosa que cambia. That's the only thing that Pero really tu changes. ministerio continúa, But your tus ministry continues, costumbres continúan. and your customs continue. Así que tenemos que crear una fundación buena en el enamoramiento, en el noviazgo, So we need to create a good foundation with your relationship before you get married. para que cuando te cases tengas una buena relación casada. So that when you get married, you have a good relationship, Hay excepciones, and there are exceptions. pero el punto es que hay distracciones que aunque no vienen de un pecado, se vuelven pecado. But the point is that there are distractions that don't originate from sin but become sin. Leámoslo, el versículo 35 dice, les digo esto para su propio beneficio, Verse 35 says, I am saying this for your benefit, no para imponerles restricciones. not to place restrictions on you. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor I want you to do whatever will help you to serve the Lord con la menor cantidad de distracciones posibles. with as few distractions as possible. Amén. Amen. So, ¿podemos mover esto, por favor? Quería... Oh, wait, we need the whole middle. Cuando tengo que explicarle a alguien qué es un yugo igual o un yugo desigual, So when I have to explain to somebody what an unequal me toca yoke explicar is, la palabra yugo. and we look up the word yoke, Y no quiero explicarles la palabra yugo. and I don't want to explain the word yoke, Se las voy a mostrar. I'm going to show it to you. So, recientemente hice a very proud purchase So recently, compré algo, que estoy muy orgullosa de comprar. which I'm very proud of, Right? Un double stroller. Esto no es un ad, no me pagaron, me tocó pagarlo. un coche doble. Baby Trend. Ok. Y quisiera explicarles lo que sucede cuando tú estás con un yugo I desigual. want to explain to you what happens when you're with an Okay. unequal yoke. Porque ya nosotros aquí no tenemos oxes, lo que les ponen el yugo. Oxes, bueyes. We don't have the tool in which you put on an ox for the Right, for the yoke to work. nosotros no estamos aquí andando de lugar A a lugar B en un buey. We don't have the actual tool that the Bible talks about when it says yoke. All right, so esto es lo que sucede cuando tú estás en un yugo desigual. This is my baby stroller. This is what happens when you're Okay, with so an maneja unequal bien, yoke. right? Va donde yo lo llevo. A menos de que Gabriela se tire. So it goes Sucede. where I take it. All right, pero cuando yo estoy con un yugo desigual, But when I have an unequal yoke, es como si tuviera estas dos llantas it's as if these two wheels, y una estuviera parada. one was standing, Una estuviera parada, one was stopped, stopped, right? Y la otra está andando. one was on break, Y yo and one wasn't quisiera on break. llevar a mis niñas caminando a Starbucks, And I want to take my girls to Starbucks right? Con una llanta parada. with one. Esto es lo que sucede. That's basically what happens. Esto así se ve cuando tú estás en un yugo desigual. That's what it looks like when you're with an unequal No vas para yoke. ningún lado. You don't go anywhere. You All just go in right? circles. No vas a bajar de peso caminando. Eso es lo que se ve en el espíritu In the spirit, that's what it looks like when you're cuando with the estás en wrong un yugo person. desigual. When you're with the wrong person. No vas para ningún lado. You don't go anywhere. ¿Ok? Nada cambia. Nothing changes. Nadie crece. No one grows. Nada se vence en el espíritu. Nothing is defeated Dios in no the está spirit. dando señales. And God is not Dios giving no you está signals. revelando God is nada. not revealing anything. Porque estás en un yugo desigual. Because you're in an unequal Eso es yoke. lo que es estar en un yugo desigual. And that's what it looks like. Ahora, ¿qué significa estar en un yugo igual? And what does it mean to be in the same yoke? Un yugo igual significaría que an equal yoke would signify or would mean que la persona con la que tú estás está en el mismo lugar en el que tú estás. ¿Ok? So to be under the same yoke means that the person which you're with is in the same place where you are. ¿Ok? O por lo menos ha sido llamado a estar en ese lugar But at least they're being called to be in the y same está place. caminando hacia And ese they're lugar. walking toward the same direction. ¿Ok? Entonces, eso puede ser incluso entre dos personas que están en Cristo, And that could also be within the people that are que in son Christ, yugo desigual. where they have an unequal yoke. ¿Por qué? De pronto una persona ha sido llamada a pastorado Because one person is being called to be a pastor, y una persona fue llamada a misiones. and the other person is being called to be a missionary. Entonces, uno está supuesto a estar creando raíces en un lugar So one is supposed to be creating roots y el in otro one está place, supuesto a estar creando personas que van a crear raíces en muchos and then the other lugares. person is supposed to be growing other people that are going to Eso es create un roots. yugo desigual. So it's an unequal yoke. Son personas que tienen creencias iguales, People that have the same beliefs, pero llamados but diferentes. have different callings. No van para ningún They lado. don't go anywhere together. Pelearán por la eternidad They will fight for sobre eternity. dónde van a ser ministros. So how are they going to be ministers? Y va a crear And it's problemas. going to create an issue. So, eso es como el más nice.
So that's the nicer version of it. Right? Un yugo desigual, un poquito menos nice, An unequal yoke that's a little bit less nice. es cuando es una persona que está en Cristo, It's when a person is in Christ, que cree en Dios, that believes in God, que ya está caminando hacia su that llamado, is already walking que towards the Dios ya lo calling, está that usando God is using them, y comienza una and relación he begins a relationship con una persona with a person que es incrédulo. that doesn't believe in God. La palabra es incrédulo. The word is unbeliever. Ya. Leámoslo, está en 2 de Corintios, versículo 6, 2 Corinthians capítulo chapter 6, 6, versículo 14 al 18. verse 14 to Y voy a 18. leer la Nueva Traducción Viviente, aunque no es la versión que normalmente hablamos, por el mismo tema que no quería definir la palabra yugo. Dice, capítulo 14, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Don't intimately associate yourself with those who are unbelievers. Ahora, esto me expandió las relaciones, Now, right? this expanded relationships, No solo right? estamos hablando de relaciones amorosas. It's not just romantic Estamos hablando relationships, de cualquier persona con la que tú tengas una relación íntima. but any kind of intimate relationship. O sea, tu íntima amiga Your intimate friend tiene que ser una persona que es creyente. needs to be a believer as well. Si tus best friends If your closest friends, Right. mejores amigos, son personas que no creen en Cristo, they're people that don't believe in God, eso es una amistad en yugo desigual. that's an unequal yoke relationship. Pero ¿cómo entonces voy a evangelizar a alguien? But how am I going to evangelize somebody? ¿Ok? Tú evangelizas a esa persona. You evangelize that person, Pero ellos no pueden ser tu amistad íntima. but they can't be your intimate Yo no relationship. tengo que ser íntima amiga de alguien I don't have to be intimate with somebody para traerlos a Cristo. to bring them to Christ. Tú puedes tener amistades conocidas, You can have just friends, regular pero friends, tus intimidades, but your intimate friends, tus sueños, tus deseos, your dreams and your hopes, tus and your debilidades, desires, your weaknesses, tus problemas, your problems, esas son tus intimidades. those are your intimates. Esas no las puedes compartir con alguien que es You can't incrédulo. share that with somebody who doesn't believe in God. Alguien que no está caminando hacia Cristo. Someone who's not walking toward God. ¿Ok? Porque hay personas que creen en Dios, Because there are people that believe in pero God, si tú estás caminando hacia Dios but if you're walking toward y la God, persona con quien estás o eres amiga de esa persona no está caminando hacia Dios and the person that you're with isn't, y no quiere caminar hacia and Dios, doesn't want to walk entonces toward van God, a dar vueltas. then you're going to walk in circles with them. Están stopped. You're going to be stopped. Ahora, normalmente cuando hablo de este tema, Normally when I speak about this, me dicen, pero hay ejemplos de que esto no sucedió así en mi familia oh, there are examples of this not happening in my family o en mis amistades. or with my friends. Yo me he puesto en estos últimos días a analizar esas And relaciones I've really analyzed these relationships y in me, the past y few me he days. dado cuenta de And algo, I've realized something. que de pronto al ojo parecían yugos desiguales. Sometimes just by looking at them, they look like they Porque were an unequal yoke. uno estaba yendo a la iglesia y no creía y el otro no estaba yendo a la iglesia y no Because they were creía. doing separate things. One believed, one didn't, one was going to church. Pero one cuando wasn't. miro a la persona que estaba en la iglesia, But when you looked at the person that was in church, veo que era una persona que estaba comenzando you saw that it was a person that was beginning o to que se walk, había alejado. or that just had been far away from God in the past. No he visto un pastor I haven't seen a pastor de una iglesia of a church meterse con una persona inconversa get together with a person who is y esa an persona unbeliever llegar a Cristo. and then bring them to Christ. He visto a una persona que va a ser pastor, I saw a person that was going to be a pastor que de pronto se alejó de Cristo, that maybe just walked away que from se God, metió con alguien que no estaba en Cristo, that got in a bad que las relationship, trajo a that Cristo brought that person back to Christ, y juntos regresaron a los And pies then de together Dios, they juntos returned. comenzaron un ministerio, Together they began a ministry. juntos crecieron. and they grew. Pero una persona que está en Cristo, But a person that is in Christ, que tiene intimidad con Cristo, that has intimacy with Christ, que está siendo llamado por that is Dios, being called by God, no puede estar con alguien que no está en ese mismo lugar. cannot be with somebody who's not in the same place. Ahora, ¿qué pasa si estas personas están casadas Now, what if these people are married y una comienza a estar en Cristo and one begins to be in y Christ uno se rehúsa a estar en and the other Cristo? one just denies Christ? Ahí mismo en Corintios dice, estas personas no se deben divorciar. There's a song that says that these people can't get Por can't eso get dije al divorced. comienzo, si tú estás casado, estás casado. Because if you're married, you're Pero married. si tú no estás But casado, if you're not married si tú estás en noviado, and you're just in a tú relationship no estás casado. and you're not married, Y entonces sí pueden haber separaciones. you can separate from them. Amén. Amen. Difícil, pero regresemos a la gracia con la que comenzamos. It's difficult, but let's begin to the grace that we Cuando began Dios with. dijo, el que tiene un corazón puro,
El who que has de a pure corazón heart, ama a Dios a heart y está that loves tratando de acercarse a and that wants to Él get close to y de God. pronto está en una relación y quiere acercarla a Él, and they're in the wrong relationship, but they want pero to bring that llega a person to Dios God, con un corazón puro, but they have a pure Dios heart, pondrá las cosas en orden. then God will put everything in order. ¿Ok? Dios las pondrá en orden. God will put those things in Dios order. acercará y traerá a la persona God will bring that person to him, o alejará a la persona. or will push that person away. Si el corazón es puro, If the heart is pure, si el corazón quiere a Cristo. if the heart wants Christ, Amén. No si es perfecto, not if it's perfect, pero si el corazón quiere a but if Cristo. the heart wants Christ. Si tú estás en una relación If hoy you're in a y relationship tú today, sientes que estás en un yugo and you feel like you're desigual, in an unequal yoke, simplemente llega a Dios simply just go y to God comienza a hablar con Dios. and begin to talk to God. Habla con Dios con esta Tell palabra. him about this word that you're hearing Lésela. today. Dios, Read tu it to palabra him. dice esto. God, your word says this. ¿Puedes traer a esta persona? Can you bring this person? ¿La vas a traer? Are you Si going no, to bring this sácala. person? If not, just take them away from my life. ¿Habrán personas valientes que podrían hacer esa Are oración? there courageous people that can really do that prayer? Que pueden decir o tráela o sácala, pero no puede That estar can- en el aire. That can really say, just either bring them or take them out from my life. ¿Por qué me quiero basar el resto de esta palabra en relaciones? And why do I want to base this Porque- word on relationships? En mi opinión Because in my y en mi opinion, experiencia como pastora and in my experience as a y en pastor mi experiencia bajo pastores, and under pastors, la distracción más the grande biggest distraction que existe en el mundo entero that exists in the whole world es tus relaciones. is your relationships. Primero tu relación amorosa First, your romantic relationships, y luego tus otras relaciones and then your friendships en and everything amistades. else. Es la cosa más poderosa. It is the most powerful thing. Yo creo que la relación entre un hombre y una mujer, I think a relationship between a man and a woman, right? Ese amor intenso que pueden tener entre esas personas that intense love that can be found es como between lo them, más cercano a nuestro amor con is Cristo. the closest thing that we have to God's love. Right? That like high that you get. Ese high, I don't know. That euphoria Cuando that estás you en feel el when aire, you're in la that euforia. relationship. Right? That's it. No hay nada más grande que esa pasión, de pronto el amor por un hijo. Pero ese amor es diferente. That passion almost compares to the love for a child. Porque ese amor por un hijo también tiene responsabilidad. Because that love for a child also Y- comes with responsibilities. Okay, so la distracción más grande que existe So the greatest distraction that exists para que tú te alejes de Cristo for you to get away from God, es que tú te metas con la persona for equivocada. you to be with the wrong person in a En- romantic relationship. Amén. Está difícil esos aplausos. Versículo 17, ahí mismo. Segunda de Corintios 6, 17 dice. 6, 17. Verse 17 says, Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos "Therefore come out from among the unbelievers y apártense de and ellos. separate yourselves from them. Dice, no toquen sus cosas inmundas. Don't touch their filthy things, Yo los recibiré a ustedes. and I will welcome you." Escucha este siguiente versículo, dice, yo seré su padre. And I will be your father. Yo seré I will be en el futuro. in the future. O sea que en el momento So in the moment en el que tú estás entre incrédulos, in which you're with the unbelievers, estás under fire. Estás en el fuego. Cuando tú estás entre incrédulos, when you're with the unbelievers, tu salvación, tu propósito, your todo salvation eso and your purpose and all that está en el aire. is in the air. Se puede deshacer. It could just fade Por away. eso dice, yo seré su padre That's why it says, "And I will be your y father, ustedes serán mis hijos e hijas, and you will be my sons and dice el daughters," Señor says Todopoderoso. the Lord Almighty. Quiero que te lleves esta promesa I contigo. want you to receive this promise today, Que si tú estás en una relación, that if you're in the wrong relationship, si a ti te gusta alguien and if you like somebody, y tú tienes un corazón puro, and you have a pure heart, ¿ok? Dios se va a encargar. God will take care of it. Dios se va a encargar. God will take care of it. Simplemente si tú llegas a los pies de Dios Simply, if you come to the feet of God y hablas con Él. and you speak to Him. Yo no quiero que nadie salga de aquí y vaya y haga desastres. I don't want anyone to leave it now and go make disasters outside. Yo sí quiero que haya personas aquí que lleguen a su casa I want people to go home y oren por su pareja. and pray for their partner Y oren por la persona que les gusta. and pray for the person they like, Porque Dios se encargará. because God will take care of that. This is for everyone. Es para todos. This is for young people. Es para los jóvenes, This is for old people. para los ancianos, Cualquier persona que está en una relación.
For anybody that's in a Yo relationship, quiero que hoy llegues a tu casa y ores por tu pareja. today I want you to go home and pray about your partner. Ahora, hay dos circunstancias en la Biblia And there are two circumstances in the Bible en las que yo veo situaciones extrañas con este asunto. where I see strange situations. Leámoslo en Osea. Sí, Oseas. Let's read it in Hosea. Antes de darles, para los que no saben la historia, antes de darles la introducción, leamos cómo Dios le explica a Osea cómo él ve al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado en pecado continuo. So this is what God explained to Hosea, that this is how he saw the people of Israel, that they had been in sin. Oseas 7, capítulo 7, versículo 8. I don't like that version. 7, 8. It's okay, I'll read it. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútil como un pastel a medio cocer. Interesante. Mi esposo se ha obsesionado con hacer flan y yo me he obsesionado con que él haga flan en la casa. So this is what the word says. It says, the people of Israel mingle with godless foreigners, making themselves as worthless as a half-baked cake. So, mi esposo está queriendo hacer flanes últimamente. So my husband wants to make flan Okay, lately. y esta semana entera, todos los días le dije que me lo hiciera. Finalmente me lo hizo el So viernes. every single day, he finally made it, and on Friday he made it. Y él me dijo, tienes que esperar como 8 a 10 horas que se enfríe. So he says you have to wait between 8 and 10 hours for it to cool down. Porque si no, te va a caer mal. If not, it's going to just be bad for your stomach. Okay, yo esperé 1 hora And I waited 1 hour, y me serví. and then I served it for myself. Y él como que, ok. And my husband was like, okay, whatever you do. Y yo le dije, estaba esperando esto por 5 días. I was waiting for this for 5 Me lo voy a comer. days. I'm going to eat it now. Okay. So, yo me comí el flan, So I ate the flan, un poco caliente. a little bit hot. All right, y mi estómago no le pareció bien esa It idea. did not sit well with my stomach. Okay. Y sufrí a causa de esa And decisión. I suffered because of that decision. Así es cuando tú te metes con una persona que no está en Cristo. It's the same way when you come with Suena together with raro, somebody pero está en who's la an palabra. unbeliever. Son tan inútil como un pastel a medio cocer. It sounds silly, but that God would use a Cae half-baked cake as mal. an example. Te va a caer But mal. it's going to sit, and it's not going to sit well Okay. with En you. el momento está rico y In the delicioso, moment, it's delicious. pero después te cae mal. But then it's going to hurt your stomach. Versículo 9 dice, el rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, Verse 9 says, worshiping foreign gods has sapped their strength, pero ellos ni cuenta se dan. but they don't even know it. Su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Their hair is gray, but they don't even realize they're old and weak. Un ejemplo de eso, An example of that, encanecido. O sea, que te Gray sacan hair. canas. that your hair becomes gray. Estar en el yugo desigual te va a sacar Being canas. in an unequal yoke means your hair Y will no become gray. necesariamente entre tú y la persona. O sea, la relación entre tú y la persona puede estar bien, And the relationship between you and them could be fine, ¿ok? Pero la relación tuya con Dios no lo va a estar. but your relationship with God will not be. La relación tuya con otras personas puede que no está. The relationship between you and other people Porque entonces no eres un might buen not be, ejemplo. because it's not a good Y example. sabiendo la verdad, And knowing the truth, tu interior va a estar en una pelea. your insides will be in a fight, Y dice, y vas a estar débil y viejo. and you will be weak and O sea, old. viejo, pierdes tiempo. So you lose time. Leamos qué le pasó a José individualmente. Let's see what happened to Hosea individually. Este es el único momento en la Biblia en la que el Señor le dice a alguien This is the only time in the Bible where God tells somebody que se case con alguien que es yugo desigual. for him to marry somebody that's an unequal yoke to themselves. 1:2 dice, Hosea chapter 1 verse 2. cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, When the Lord first began speaking to Israel through Hosea, le dijo al profeta,
ve y cásate con una prostituta, He said to him, "Go and marry a prostitute, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. so that some of her children will be conceived in prostitution." Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta This will illustrate how Israel has acted like a prostitute al volverse en contra del Señor by turning against the Lord y al rendir culto a otros dioses. and worshiping other gods. El momento en el que Dios habla con sus palabras y le dice a alguien que entre en yugo So desigual, when God tells someone to go into a relationship of an unequal yoke, fue con un propósito, it had a purpose. y este profeta And this prophet sufrió a causa de ser suffered obediente. because of that, to be obedient to God. La palabra dice que tuvo 3 hijos. The word says that he had 3 children. Es solamente claro que uno es de él, es posible que los otros sí, es posible que los otros no. And it's possible that only one of the children was his, the other 2 might have not Y been. mira los nombres que Dios le dice que les dé. And look at the names that God told him to give his Jezreel, children. Jezreel, significa venganza por asesinatos que hubieron habido. Name the child Jezreel, for I am about to punish the king Jehu's dynasty to avenge the murders he committed. La otra se llama Lo Ruama, significa no amada. The other one is called Your Daughter Lo Ruama, Not Loved. Como madre o padre, ¿tú quieres que tus hijos no sean amados? Do you want your children to not be loved? Ese fue el precio que él pagó. That's the price that he paid. La tercera dice, se llama Lo Amí. Lo Amí. And the last name is Loami, Significa no es mi pueblo. not my people. Esos son los nombres de sus hijos. Those are the names of his children. Él sufrió vivir infidelidad, He suffered from infidelity from his wife, hijos que no fueron amados. children that weren't loved. Le tocó en alguna ocasión ir y comprar a su esposa de regreso porque la habían vendido. He even had to go purchase his wife because somebody had bought her. Finalmente Dios le dice, ok, ve y rescátala. And finally God tells him, go rescue your wife. Y él le dice a ella, And he says to his wife, necesito que te quedes aquí I need you to y no stay vas a here. tener relaciones sexuales con nadie, And you're not going to have sexual incluyendo relations relaciones conmigo. with anybody, or including O myself. sea, él tuvo que vivir un precio grandísimo So he paid a huge price por estar con alguien que era de yugo to be desigual. with somebody who was an Y es la unequal yoke. única oportunidad And it was the only opportunity en la que yo veo que Dios le dice a alguien, entra en yugo in which desigual. God in the Bible says, go enter into the wrong relationship, an unequal yoke relationship. Hubo otra persona y fue algo interesante, quiero que lo lean conmigo, es Sansón, la historia de And Sansón. there was another person that I want to talk about, Samson. Luego de estudiar esto me di cuenta que Sansón tenía una debilidad. After studying this, I realized that Samson had one weakness. Él le gustaban las mujeres exóticas. He loved exotic women. Él no lograba buscar una y encontrar una mujer en su propio pueblo. He couldn't find a woman in his own town. Y no fue una solamente la que le dio, lo hizo caer. And it wasn't just one woman that made him fall. Por lo menos 2 de ellas lo hicieron caer. At least 2 of them made him fall. El precio final que pagó él, And the price that he paid, el precio the final final price that he fue paid, muerte. was his life. He Pero died. veámoslo desde el comienzo. La primera es Timna. Es una mujer de Timna. Ese no es su nombre. That's where she's from. Es una mujer de Timna. Cuando Sansón nace, When Samson was born, o cuando va a nacer, Dios le dice a su mamá God tells his mom que Dios lo iba a usar a él that God was going to use para him rescatar a los israelitas de los to filisteos. rescue the Israelites from the Philistines. Y no le mostró cómo lo iba a hacer. And he didn't show her how he was going to do it. Solo le dijo que lo iba a hacer. He just said he was going to do it. Así que leámoslo. Jueces 14:1 dice: cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. One day when Samson was in Timnah, one of the Philistine women caught his eye. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. When he returned home, he told his father and mother, a young Philistine woman caught my eye. I want to marry her. Get her for me. Me gusta esa idea, consíganmela. I like that idea. Just get her for me. Hubiera sido muy fácil para mí haber dicho consíganmelo. That would have been easy for me to say. Just get him for me. Pero él enseguida le gusta una persona que está fuera de su pueblo And immediately, he likes a person that's not within his own people. y sus padres no están de acuerdo. And his parents were not in accord with that. Okay. En esta ocasión,
in this occasion, Dios no le dice a él que se case con ella. God doesn't tell him to get married to this woman. Sin embargo, But a causa de su debilidad, because of his weakness, Dios usa su debilidad God uses his para el bien weakness de su pueblo. for the good of his people. Pero Sansón But Samson igual le toca pagar un precio altísimo. still has to pay a very high price. ¿Están yendo conmigo? You're Dios still no here le with me. dijo que se casara. God didn't tell him to get Él married. tenía una gran debilidad. He had a great weakness. Pero Dios usó esa But debilidad God used that weakness para favorecer a su to pueblo. favor his people. Pero Sansón igual But Samson still le tocó vivir una consecuencia. had to live a consequence because of that. Dice versículo 4. Versículo Verse 4, sí. 4 Su says, padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban Israel. Es lo que les estaba diciendo. His father and mother didn't even realize that the Lord was working in all this, creating an opportunity to work against the Philistines who ruled over Israel at that time. Eso a mí me dice And that tells me que hay debilidades que tenemos that there are weaknesses that we have, y que si vivimos a causa de nuestras and debilidades, if we live in consequence of our weaknesses, vamos a vivir las consecuencias. we are going to live the consequences of our weaknesses. Pero Dios se va a glorificar siempre. But God will always glorify himself. Por eso regreso al primer punto. So let me come back to the first point. Llega a sus pies, He llega, came to tú God. tienes que llegar a sus You pies have to come to God y ora sobre tu relación. and pray over your relationship. Porque si no va a haber un precio que pagar. Because if not, there's going to be a price to Dios no va a parar de obrar. God will not stop working. Dios va a seguir peleando por su God will pueblo. continue Y fighting Dios for va a his usar people. a quien sea como And sea he'll use anybody in any way para that he can favorecer a su to pueblo. favor his people. Pero si nosotros vivimos acorde a nuestras But if debilidades, we live according to our weaknesses, vamos a vivir unas consecuencias. we're going to live those consequences. ¿Qué le pasa a Sansón con esta mujer? So what happens with Samson and this woman? Ella lo delata. She talks about him. Ella dice, okay, so I'll say the story. Él se van a casar y él hace un juego So y le they're about dice a to todo get el married, mundo, and then they make a game. he's gonna say a riddle, Okay. He's acertijo. So él les dice un acertijo y la gente que está en la boda tiene que responder cuál es la solución So del he's going to do a acertijo. riddle, and the people in the wedding have to respond what the answer of the riddle is. Y ella hace que él le diga la respuesta. So she makes him say the answer. Tell her the answer. She makes him tell her the So answer. she makes Samson tell her the answer. Ajá. Y ella le dice al pueblo, And she tells the people, ¿ok? Y el pueblo gana contra él. and the people go against him. A causa de eso, él pierde su esposa. And because of that, he loses his wife. ¿Ok? Porque después de eso él se va rabioso, etc. Because Y el he papá leaves- de ella se la da a otra persona para que se He case. leaves angrily, and his father gives the woman Cuando to él another regresa a person. estar con ella, And then when el he comes papá le back, dice, ya se la casé The con otra father persona. says, I already give your wife La to another casó con person. el best man de él. He married her to Samson's best man. Are you following this nonsense? ¿Estás siguiendo esta controversia? Ok, el punto es que ella lo delata. The point is that she tells him. Gives him away. Luego con la historia de Delilah. Have you heard that story? Hey there, Delilah. Yeah, hey there, Delilah. Ok, me interesa porque hoy escuché la lírica y el coro dice, it's what you do to me. So I heard the song today of Hey There, Delilah. Solamente varias personas están siguiendo esta historia, pero el coro dice, it's what you do to me, it's what you do to me. Es lo que tú me haces, lo que tú me haces. Y me parece interesante porque es lo que Delilah le hace a Sansón. And that's interesting because that's what Delilah does to So Samson. resulta que mucho tiempo después, Sansón se enamora de una mujer que se llama And a Delilah. long time after, Samson becomes infatuated with a woman called Delilah. Okay, y Delilah había sido llamada por los filisteos a que lo enamorara, And Delilah had been called by the Philistines to get in a relationship with Samson, que lo sedujera. to seduce him. Okay, y ella comienza a preguntarle, ¿cuál es el source de tu fuerza? So Delilah begins to ask Samson, what is the source of your strength? Y él le comienza a hacer juegos y le dice una cosa, le dice otra cosa, le dice otra cosa y nunca le dice la verdad. So he begins to play around, tells her one thing and another. Hasta que finalmente le dice la verdad, que la fuerza de él viene por su pelo. But finally he tells Delilah, my strength comes Le from my cortan hair. el pelo, So she cuts his hair okay, y él pierde su fuerza. and he loses his strength. Y a causa de eso después le quitan los ojos And
Because of that, they also take away his eyes. Él ora al final de su vida y le dice, Dios, dame la fuerza para que en este último momento yo pueda deshacer los filisteos. In the last moments of his life, he prays and asks God to give him the strength to kill the Philistines. Pero todo esto fue a causa de que él se metió con un yugo desigual. But all of these things were caused by an unequal yoke. Dios lo pudo haber usado de otra manera, God could have used him in another way, pero él tuvo una debilidad. but he had a Y weakness. fue que iba tras yugo desigual, tras yugo desigual, tras yugo He desigual. pursued an unequal yoke time and time again, Y pagó con su vida. and he paid with his life. ¿Okay? Al comienzo, en la primera relación, perdió a su In esposa. the beginning of the first relationship, he lost his wife. En la segunda, con la segunda mujer pierde literal sus ojos, dice que se lo quitaron. No quedó blind, quedó sin ojos. With the second wife, they gouged his eyes out, so he lost his sight, Y luego muere. and then he dies. Porque la paga de estar en un yugo desigual, Because the price of being in si an te llevas unequal algo yoke, hoy, if you take something from this today, es que estar en un yugo to be on desigual an unequal yoke tiene un precio gigante que pagar. has an incredible price to pay. ¿Okay? Hay un precio que pagar, nadie se escapa. There is a price to pay. No one escapes from this. Si de pronto el precio que pagar son 15, 20 años de infidelidad, Maybe the price to pay will be 15, 20 years of ese es el precio que tú infidelity. estás decidiendo tomar si te metes en un yugo desigual. That's what you're deciding to receive if Porque you go tú into no an sabes unequal cuándo yoke. alguien va a llegar a Cristo. Because you don't know when someone's Tú no going to tienes come to poder Christ. sobre la mente de la gente. You don't know what's Tú going no to eres happen. quien convierte a tu pareja. You're not who converts Solo your Dios lo partner. puede hacer. Only God can Por do eso es that. que I reiterate que tienes que llegar a los pies de Cristo That's why I tell you again, you need to come to God y first habla con Dios sobre tu relación. and speak to God about Dile your a Dios que te relationship. ponga en la relación correcta. Ask God to put you in the right Si ya estás relationship. casado y estás en un yugo And if you're desigual, already married and you're in an métete en unequal yoke, oración y clama por su go salvación. into prayer and ask for that Que the sea salvation for causa that de tu person. fe que tu pareja llegue a Cristo. Let it be because of your faith that Amén. that person comes to God. Amén. Quisiera que todos oremos juntos sobre ese I tema. want all of us Vamos to a pray ponernos en together. pie. Let's stand up. Te doy gracias, Dios, por esta mañana. I thank you, God, for this morning. Por cada persona que está aquí, Dios. For every person that's here, God. Y hoy clamo en el nombre de Jesús. And I cry out in the name of Jesus Que seas tú tocando sus that corazones. it'll be you touching their hearts. Y que hoy hayan corazones, Dios, That there will be hearts today, God, que quieran that want, alinearse a ti. align themselves with you. Que quieran orar por su pareja. That want to pray for their partner. Que quieran clamar por el bienestar de su That pareja. want to cry out for the Y que good puedan of their decidir, partner. Señor. Y que puedan decidir, Dios, they can estar decide to en be un yugo igual, in Dios. an equal Que tú yoke. les des, Señor, la sabiduría That you give them the wisdom para saber cuando tú traes a alguien a su vida, to know Dios. when you bring Y somebody que ellos to también them. puedan tener la sabiduría, Dios, To have the de wisdom, darse God. cuenta cuando alguien no es de parte To tuya, know when Dios. someone is not Y from te you. pido más que todo, Dios, que tú restaures cada corazón que aquí And I está, ask Dios. over all things that you Cada restore uno de every nosotros heart. hemos vivido situaciones difíciles, All of Padre us have lived Santo. difficult situations, Cada God. uno de nosotros hemos vivido momentos, Dios, en el que nuestro corazón ha sido partido, All of us Dios. have lived situations where our hearts have been split Y hoy in te half. pido que nuestros corazones, Señor, And I ask sean that our sanados hearts en tu are presencia. healed in your presence. Que tú restaures corazones que hoy están dolidos, That you Padre. restore hurting Que hearts hoy han today. vivido, Señor, una cosa difícil en su vida amorosa. That have lived consequences from Que the los unequal ayudes yoke. a perdonar, Padre Santo. That you give us the strength to Y forgive. que los ayudes a ver, Padre Santo, tu propósito para ellos, Dios. That you give us the eyes to see our purpose, God. Para ver, Dios, que eres tú el que das. To see that you're the Y one eres that tú el que gives. quitas. You're the one that takes. Que tú pondrás las personas indicadas en nuestras vidas, And you're Dios. the one that puts the right Y people in quitarás our las lives. personas que no son de ti, Dios. And take away those who don't belong En to el us. nombre de Jesús.